Tipulod na buwa Camarines Sur. Amoy na from Camarines Sur. At Tipulod, Dynamic Stars, ang Tipulod na buwa. Second. Also coming from Camarines Sur, medyo malaki siya. So to the coaches, to follow po the Magkano? Appreciation. Kasi dito po kasi asensya na po, any omission, any error. Dapat award naman. Okay, so for the closing remarks to Michael and Mr. Jason. Blue.